योग दिवस से पहले बांकुड़ा में दौड़ से ध्यान कार्यक्रम, जिला प्रशासन और पुलिस ने किया योगाभ्यास। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले 2 सप्ताह तक चल रहे योगाभ्यास कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को बांकुड़ा जिला पुलिस और प्रशासन की ओर से दौड़ से ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बांकुड़ा शहर में जिला शासक कार्यालय से लेकर सर्किट हाउस तक विशेष दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में बांकुड़ा के जिलाधिकारी अनीश दासगुप्ता, पुलिस अधीक्षक पीवीजी सतीश सहित जिला पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन के विभिन्न स्तरों के कर्मचारी और अधिकारी, विभिन्न संगठनों के सदस्य, क्लबों के प्रतिनिधि तथा स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक इस दौड़ में हिस्सा लिया। दौड़ समाप्त होने के बाद बांकुड़ा सर्किट हाउस में योगाभ्यास सत्र आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत सभी प्रतिभागियों ने योग कर स्वस्थ जीवन और मानसिक संतुलन का संदेश दिया। আজকে আমাদের 19 তারিখ আমরা আপনারা জানেন গতকাল আমরা একটা প্রেস কনফারেন্সে বললাম আমরা ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ যোগা যেটা 21 তারিখে রোববারে পড়ছে ওটার জন্য একটা 2 সপ্তাহের আমরা কর্মসূচি আমরা ধরেছিলাম, পুরো রাজ্যই ধরেছে। আমরা 7 তারিখে যেমন সাইক্লিং দিয়ে শুরু করলাম, বাঁকুড়াতে হয়েছে, বিভিন্ন মহকুমা শাসক, সাব ডিভিশন হেডকোয়ার্টার, ব্লক হেডকোয়ার্টার হয়েছে। আজকে ওটার পরে আমরা স্কুলে করেছি, আমাদের অফিসেসগুলিতে চলছে। আমরা ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের অধীনে আমরা পোড়ামাটি হাট যেটা বা বিষ্ণুপুরে ওখানে করেছি। মুকুটমণিপুর ড্যামে আমাদের আবার যোগা সেশন হয়েছে। যোগা ফর ট্রাইবাল বেঙ্গলের জন্য যেটা ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, ওটা 12 তারিখে আমরা একটা স্কুলে গিয়ে রায়পুরে করেছিলাম। তো প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু ধরা হয়েছে। আজকে ওই হিসাবেই একটা 2 কিলোমিটার রান, ওটা বিভিন্ন আমাদের সাব ডিভিশন হেডকোয়ার্টার ব্লকে করা হচ্ছে। আর ওইভাবেই আমাদের বাঁকুড়া শহরে করা হচ্ছে। এটা আমাদের কালেক্টরেট থেকে সার্কিট হাউস শহরের মেইন এলাকা ক্রস করে করা হচ্ছে, আর পুরো রাজ্যে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টগুলিতে করা হচ্ছে। এটা পরে হ্যাঁ, ওখানে ক্লোজিং এ গিয়ে একটু যোগার শর্ট সেশন একটা রাখা হবে, আর তারপরে ওটা আমরা ক্লোজ করবো। কালকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ দিবস আছে, তো ওটা আমরা উদযাপন করবো। আমাদের কালকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওটা তারকেশ্বরতেই করছেন। ওই প্রোগ্রামের পরে আমরা বাঁকুড়া জেলাতে করবো বিকেল 5টার সময়। তারপর পরশু হচ্ছে আমাদের যেটা যোগার মেন ইভেন্টটা, ওটা সকাল 6:30টার সময় বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সব মানে হিস্টোরিক লোকেশনস প্লাস আমাদের ট্রেডিশনাল আইকনিক টুরিস্ট লোকেশনসও হবে। আমাদের শুশুনিয়া হিলে হবে, বিষ্ণুপুরে বিভিন্ন যে এত প্রাচীন মন্দিরগুলি আছে ওখানে হবে, আমাদের মুকুটমণিপুর ড্যামে ওখানে একটা সেশন হবে। তো যেখানে এখানে পারছি আমরা চেষ্টা করছি, প্লাস গ্রাউন্ড আর এইসব জায়গায়। তো যারা করে আসছে এতদিন ধরে ওরা তো করবে। সরকারি এবং সাধারণ মানুষ একই সঙ্গে যোগা করবেন, সবাই একসাথে। আমরা সবাইকে আহ্বান জানাই যে আমাদের সাথে জয়েন করুন, আর এটা যেন। बांकुड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलेक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।